तबे जे हाट गाँ हाट को जा सारा जी फिटिंग सक्सेसफुल है हाथ पे जी हमर हेलो हाय नमस्कार सामान वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग तो सकाल सकाल उठी सारे किंतु खिया दिया है ना आज मो झुनकी घर पार ना माने से जाई हॉस्पिटल आसीबो गुट्टे आड़ होई जठी माने 12टा न गुट्टे आड़ होई जी आस्ते तो चलो तो देखिया एबे खाइबा तो एटी दीदी पाठ पढुतला एबे जाई गाधीते अब एटी मो पय बाड़ दीजी भुजा बैगन चटनी करी नाही तो एबे माने देखियार थे आकाश रो बढ़िया रे पूरा दृष्टि ठीक है दीदी एठी आज रे पेड़ा पाची जाई गुटे बिछवा हां केट पाची जी सेठी गुटे हे छुटिया पेड़ा गुटे पाची जा गुटे दीटा ना बोर बोर खाई जे चुटे मुटा तीनटा आइसी ए पटा रेटी पाची जाई जो हां हां सेटा रे टिके खाली रायार गई जाई जी तू खाइबा थाली रूठी आसछु बोटोट का पेड़ा ही जे एथरो देसी का भी जी ना एट देखिबार थे माने दीटा पेड़ा पड़ी जाई सुखी गलानी नहीं या तो एबे हेलानी माने 12टा ठीक हो जाऊ रोसे ही नहीं कि भात भी हेई नहीं दीदी एबे भात तो बसी सारी कि माछ केउजी तो एठी आछे हमर एटा फिरकी माछ ना पापलेट माछ जे कोन हां एटा আছে एटा पापलेट माछ भी बाजे रे किसो एरा इलसीटा बड़ हेतरा इलसी कोनटा किंतु छुटिया साइज देखिबार थे बहुत बढ़िया फूल होई किसो फूल मु जानी नहीं एटा किसो साग एटा एटा खुसला साग ए खुसरा साग आछे एटा बाछु जे दीदी सबु बाची के रांध परबे ना आज एबे कम का रांधे आउ रहबो बाई कोन हे जेटा हम नोपा टेबिडा ही साग काटी जी आ ननी सब रख दीजिए अध साग भारी गला इनो तो देखबार थे माने माछटी भाजा हो जी अध नहीं भाजा सरी लानी अध हो जी एटा ताटी आवश्यक करछु ना आ एटा तरकारी हो एटा खट्टा देखो बाबा साग तरकारी कर दे साग डी हे सरलानी आ माछ खाली झोल हो तामरा जी जी साग माछ जी ओटा जी बिहन नको जे माछ बिहन एठी जे गोटे खट्टा झोल होई छी माने माछ दे के आंबल खट्टा होई छी दीदी तू बाढ़िया लुनु तो भाई पर खाइमी हमरा के खाते बसम पर खाइमी तो एबे दीदी आसला माने हम खिया दिया सरेला ये एबे आसला डॉक्टर माने हॉस्पिटल रे एबे आसला देखाउ छी भात तो तरकारी तो एबे हेलानी संध्या 5टा आ माने एबे हाट कुटिए जिमे ठीक अछि आ दीदी एठी पेड़ा बिछु से जे पाचला पेड़ाटा एठी अछि पेड़ा देखिबै की दीदी एठी चप्पल मा छोटे पेड़ा पाची जे अच्छा पाची जीटा एटा काटी खाया देला केंत लागी एकदम भल लागुनी मो माथा पता घुरुची ट्रेन रो आसिनी ना कोंचा नहीं ना रे पाची जी आ उठी पाची थांदा तो टिके पेड़ा हमें खाया टेस्ट करिया हमें फर्स्ट लूण दे खाया भल लागु तो एटा हमर ए वर्षर फास्ट गछर पेड़ा पाची जी खाइ छै कि मीठा है टेस्ट ठीक ठीक तो मु हाट कुछ में माने के सब सो हाट होबो तो आलू का आसो प्याज हां तबे जे हाट गाँ हाट को जिया परिबा देखि सब आनिते होबो तबे जे मु हाट को आ चुटी टाटी माने हियर को हे जाय इग्नोर करिया चुटी की जाउ छी हट ये जीवनी हम भेणी मुकी जिबा एडी गाडी जाऊ तो एबे हमें माने हाट को जाऊ जे ठीक अछि आ देखबा थे माने बन्न बुडी जी बिलो का बुडी बुडी जी ठीक अछि बिलो बुडी बुडी जी आ नई रो भी पानी ढेर अछि आउ किस पुरी पुटरो केतना की हां 60 टा नहीं 2 किलो अंदर न हो ना खाया पुटरो केतना पुटरो 40 टा 5 पुरी हमरा को पुरी कोन बटन पकड़ नहीं दे हां 210 15 5 पुरी हां सही पुट को सही पुट को चिकलिया बटन पकड़ बजार एटा की है ना केते ला 20 टका काकुड़ी 40 टका 30 टका
এই 5000 নিয়ে তো এই দিন পূজা করে মাছ করে 5000 আনি পাইবে 10000 নিবে না ওর কি ବାଇଗଣ କେତେ ନେକା 20 ଟଙ୍କା କିସ ପୋଟଳ କାକୁଡି କେତେ କି କିଲୋ 25 ଟଙ୍କା ଆଉ କିଛି ନେବାନି 5 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଥିଲା କାଟବାଲା ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦିଅ 5 ଟଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇଟା 5 ଏଇଟା ଦଉନ ରୁହ ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ପଇସା ନାହିଁ ତ ଏବେ ମାନେ ହାଟ ସରିଗଲାନି ଆଉ ଆମେ ପଳେଇବା ଘରକୁ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଯିମି ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଡାକିଛି ସେଥିପାଇଁ ଯିମି ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲିତେ ତାପରେ ଘର ପାଖକୁ ଯିମି ରାତି ହେଇଯିବ ଆଉ ତ ଏବେ ମାନେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିନି ମାନେ ହାଟ କରିକି ମୋ ଭେଣିକି ଆଣିଥିଲେ ପରିବା ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ସାଙ୍ଗ ଡାକିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଆମର ଆଜି ଏଠି ହେଇଛି ଭାଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି କିଛି ଜାଣିଥିଲି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପୋଟଳ ଦିଦି କାଢ଼ିକି ଏଠି ରଖିଦେଇଛି ସବୁ ଏଠି ପୋଟଳ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଟମାଟୋ ଥିଲା କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଦୁଇଟା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାହିଁ ଏଇନା ଅଛି ଟମାଟୋର କରିଦେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ଆଳୁ ଆଉ ଦିଦି ଏଠି ଭାଜିଛି ପୋଟଳ ଆଉ କିସ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭାଜି ରାତିରେ ପଖାଳ ଖିଆ ହବ ନା ହଁ ରାତିରେ ପଖାଳ ଖିଆ ଦିଅ ସେଥିପାଇଁ ଭାଜିଛି ତ ବିରି ବଡ଼ା ଆଣିଥିଲେ ଜୁଡ଼ିକି ଥିଲା ବିରି ବଡ଼ା ନୁହେଁ ମିଠା ବଡ଼ା ହଁ ମିଠା ବଡ଼ା ଏଟା ଗୁଲଗୁଲା କୁହାଯାଏ ଝୁମକିଟା ବେଶୀ ଫେଭରେଟ୍ ଦିଦି ଏଠି ଆଳୁ ଭାଜି ସାରିଲାନି ସରିନି ଆଉ ଏଟାର ଅଛି ବାନ୍ଧିକି ରଖା ହେଇଛି ଏଇ ଏରକ କିଏ ବାନ୍ଧିଛି ଏଇଟା ବାଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଜାଣିନି ଦିଦି ଦିଦି ବାନ୍ଧିଥିବ ସେଟା ବାନ୍ଧ ହେଇଛି ଗୋଟେ କପଡ଼ାର ଗାମଛା କପଡ଼ାର ଏଟା ହେଲା ଇଏ ଓଆରଏସଟା ହଁ ଓଆରଏସ୍ ତୋ ଦେହ ଯେ ଭଲ ନଥିଲା ଆସିଥିଲା ଓଆରଏସ୍ ହଁ ଜାଣେ ମୁଁ ତ ଏଠି ଆମେ ଭାଜୁଛେ ଫ୍ୟାନଟା ଖୋଲିକି ଦେନ ଘରେ ଭାଜିତେ ଭରିକି ଦେନ ଖାଇଦିଅ ଆଉ ଏଇନା ମାଛ ରହିଲା ଜାଣିନି ମାଛ ନା ପୁକ ପୁକ ସବୁ ଢାଳିଦେ ଥିଲା ତ ଏବେ ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ଏଠୁ କାଟାଯିବ କାରଣ ଆର ଘର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଫ୍ୟାନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଏଠୁ କାଟିକି ସେ ଘର ଲଗାଯିବ ଆଉ 2 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ଉଠା ଯୋଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପଡିଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଘର ବସିଗଲେ ତାପରେ ଆଜି କି ଗରମ ହଉଛି ଏଠି କାଢା ହଉଛି ଆଉ ତ ଏଇ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଏଟା ନିଆଯିବ ସଜାଡ଼ିତେ ମେକାନିକ ପାଖକୁ ନେଇତେ ହେବ ସଜାଡ଼ିତେ ସାରା ଯିବ ଖରାପ ହେଇଛି ସେଟା ସାରା ହବ ଫିଟିଂ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଏଟା ହାତ ପାଇଛି ଆମର ତ ଏବେ ନଗି ଦିଆଯାଇଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଯେମିତି ହେଲା ଘୁରୁଯିବ ଉଠିଯାଇ ନହେଲେ ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା କାଲି ଯିବ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା ତ ଆଜି ଆମର ହେଇଛି ପଖାଳ ରାତି ବେଳେ ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି କିସ ଦିଦିରା ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭାଜି ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତ ଏବେ ଖିଆଦିଆ ସରିଗଲାନି ଆଉ ବିଛିନା ମାନେ ହେଉଛି ଶୁଆଯିବ ତଥାପି ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ବାଇ